difference. Take back what's mine. Give power to the people. Some dreams never die. Can I get a witness? You know that it's right. 'Cause we gotta rise up and teach the world to unite. Yo, you see this life's enough to get you down. Take a look around, step out, smile on your face, return home with a frown. This world's full of imperfections, hatred and corruption. Everybody's suffering from anxiety, now everybody's got depression. Let this life get the better of them, and it's all meant to be lessons. हेलो सरहरू के छ हेलो So alright ladies and gentlemen, boys and girls, it's me Danish and welcome back to another video of mine. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज चाहिँ हो Saturday अनि हाम्रो राइड चाहिँ बिगिन भइसकेको छ. आज चाहिँ हामीसँग 3-4 जना राइडरहरू छन् हैन. हाम्रो बिमल ब्रो छन्, हाम्रो रामहरि थापा ब्रो छ है. अनि हामीसँग छ आज एक्सपल्स 200 क्रस एक्स, त्यसपछि Benelli को 600 है. ओ बिमल ब्रो के गरेको? डिबी किलर निकालेको छ हैन? डिबी किलर निकालेको छैन? के पड्किरा थियो? ओहो भाइ ओहो ओ कडा 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 सही हो कति कति लङ हानेको हेर्न. ओ माई गॉड कडा यार, क्या डेन्जर कुदाउँछन् यार. आज चाहिँ स्याटरडे अनि हामी चाहिँ यसो सर्ट राइड जान लागेको तारे भिरतिर. अनि मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो बिमल ब्रो, रामहरि ब्रो अनि अर्को एक दुईजना नयाँ ब्रोहरू हुनुहुन्छ हामीसँग. नाम चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो, मैले नामै बिर्सेँ. सो वेट यार, एज यु क्यान सी हैन. आज हामीसँग चाहिँ Benelli 600 पनि छ, सुपर बाइक. बबाल रमाइलो भइरहेछ. अनि अर्को बाइक हामीसँग छ पल्सर 220. भयङ्कर कुदाइरहेछन्. मलाई चाहिँ यो बाटो राम्ररी थाहा छैन हैन, म फर्स्ट टाइममा आएको होला जस्तो लागिरहेछ. सो केटाहरूलाई चाहिँ बाटो थाहा छ. बबाल बत्याइरहेछ है. कसरी कुदाएको है हेरिस निजाम, कसरी कुदाएको यार. डेन्जर कुदाउँछन् भने हेर्दै डर लागिसक्यो. डेन्जर कुदाइदिने बरु यार. धस्दै रहेछ यार बाटो त. पानी परिरहेको थियो होइन बिहानदेखि. बाटो चाहिँ धस्दै रहेछ है. अनि कुडोस टु हाम्रो रामहरि थापा है, लाइक हुन्छ नि सुपर बाइक लिएर चाहिँ यस्तो बाटोमा डटको बाटोमा चाहिँ आइदिएछन्. सही हो. ग्रुप राइडिङको पनि होइन छुट्टै मजा छ कि. इभन यु राइड फर अ सर्ट डिस्टेन्स होइन, तर द प्लेजर यु गेट है, द फन यु गेट, द फन यु ह्याभ बबाल हुन्छ क्या. हामी चाहिँ झन्डा पार्क आइसक्यौँ. यसलाई झन्डा पार्क भन्छ. ओए बबाल यार. मजा यार मजा. ओ अर्को ग्रुप आइसक्यो.
हजुर कहाँ सुट हान्ने ल बबाल कुदाउनु हुँदो रहेछ है एउटा उहाँको नि सुट हान्नु उइली हान्नुहुन्छ है ए हुन्छ I'm looking back on my old life. I'm giving thanks to the Most High. 'Cause I could have been anything, dead or in jail or addicted to heroin. 'Cause this world is a scary place where they teach us how to hate the people that we don't know, but they don't know that we all came from one soul. Okay, I'm not with this show, a terrorist or am I a criminal? You can blame a scapegoat, but I pray for peace and not war. I said I'm not with this show, a terrorist nor am I a criminal. You can blame a scapegoat, but I pray for peace and not war. Rise up, I'm gonna make a difference. Take back what's mine. Give power to the people. Some dreams never die. Can I get a witness? You know that it's right. 'Cause we gotta rise up and teach the world to unite. Yo, you see this life's enough to get you down. Take a look around, step out, smile on your face, return home with a frown. This world's full of imperfections, hatred and corruption. Everybody's suffering from anxiety, now everybody's got depression. Let this life get the better of them, and it's all meant to be lessons. All your high expectations sets you up for disappointment. Quick to look outside the box and complain about those problems, but we still it took a minute to solve the problems that's within them. We hate on each other more than the people hate on us. We need rehabilitation, we need more than us to rise up. Sending a broadcast to our women, telling them they need to be careful while your brother's in his house beating his wife up till she's tearful. Then we stand in the mosque close together waiting for the prayer to start, looking like a united team but our hearts are far apart. See, before we complain about the world, need to fix the problems within. We can't even see past the color of each other's skin. सो अलराइट गाइज म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यही इन गरिरहेको छु एकदमै रमाइलो भयो आज है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला प्लिज अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छु टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी एन्ड केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा पक्कै पनि भन्नु होला सो अब चाहिँ हामी 15,000 सब्सक्राइबर हिट गर्नेवाला छौँ इन्साअल्लाह भेरी सुन सो लेट्स सपोर्ट एन्ड let's do it, man.